Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pali dari Inside Chamber. Kita akan membahas uji coba ujian nasional tingkat provinsi Jakarta yang bahasa Inggris. Ya, oke. Untuk pembahasan yang lain ada di kolom deskripsi linknya. Ya, ada playlist di situ untuk bahasa Inggris, untuk matematika, bahasa Indonesia komplit di bawah. Silakan cari sendiri. Terus di bawah juga ada link untuk grup belajar ya. Kita langsung saja nomor 1. Gia, Emily, it's still drizzling. Apa itu drizzling? Ini adalah gerimis. Emily menjawab, yes. Do you bring your umbrella with you? No, but I have to go home now. Today is my birthday and I want to celebrate with my family. Tidak, ini tapi saya harus segera pulang. Hari ini ulang tahunku. Saya ingin merayakan dengan keluargaku. Wow, congratulations. Wow, selamat ya. Dan take care. Thank you, bye bye. Ini mungkin then itu kayak doa semoga selamat atau semoga nggak hujan ya. Kita cari hopefully you can do it well. Hopefully you can do it well rasanya kurang cocok. Hopefully your family is happy kurang pas juga. I hope you can arrive home soon. Then take care. Ini cocok. Then I hope you can arrive home soon. Ini habis mengasih ucapan selamat, memberi doa ya. I hope you itu semoga ya, semoga bisa segera sampai di rumah. Take care. Hati-hati. Thank you. Bye bye. Ini rasanya yang paling cocok ya. I hope your life is filled with happiness. Ini doa kalau dia ulang tahun, tapi dalam konteks ini mau hujan kurang cocok menurut saya. Yang C. Number 2, Dika. Dad, Vina invites me and some other friend to have dinner at a restaurant. When? At Saturday night. Blah 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 blah. I think you come. There will be family gathering night at my office and we have to attend it. Oh, I lost this chance. Okay. I order food, I join them. Can you accompany me? Ini yang cocok rasanya. Do you mind coming with me? Ini bisa agak menemani ya, ayah. Ya. Vina mengundang saya dan beberapa teman untuk makan malam di restoran. Kapan? This Saturday night, malam minggu ini. Can you accompany me? Dapatkah ayah menemani saya? I think you come. Nggak cocok ya. Oh, may I join them rasanya. May I join them? Bolehkah saya bergabung dengan mereka? I think you can. Saya pikir kamu tidak dapat. There will be a family gathering night at my office and we have to attend it. Ada pertemuan keluarga ya, family gathering. Malam family gathering di kantor dan kita harus mendatanginya. Oh, I lost this chance. Oh, saya kehilangan kesempatan ini. B. May I join them? Nesya, how is your condition now, Rati? I feel worse. Nesya, I think you should take some medicine for your sickness. The 3 or 4 times a day. Saya pikir kamu harus minum obat untuk sakitmu 3 atau 4 kali sehari. Bla 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 bla. Nesya, Rati, you'd better take some more rest. I think it is enough. Okay, Ziltan, thank you, I will. It is not different, I agree with you. Not necessarily, that's good idea. I think you should some medicine. It better. Ini yang sakit siapa ini? Nesya. Yang sakit Rate ya. Rate, I feel worse. Terus Nesya, I think you should take some medicine for your sickness 3 or 4 times a day. Terus ada Zildan juga ya. Zildan ini temannya lagi. Berarti ini bukan yang sakit ya. I agree with you. Nesya,
I agree with you Nesya, gitu ya. Jadi Zildan itu setuju dengan Nesya. I agree with you Nesya. Rate, you should better take some more rest. I think it is enough. Saya setuju dengan kamu Nesya. Rate, kamu sebaiknya beristirahat lebih panjang. Ya, saya pikir ini sudah cukup. Oke Zildan, thank you, I will. Mungkin itu mereka sedang latihan atau apa gitu ya. I agree with you. Atau that's good idea Nesya. Kurang cocok. Agree with you lebih enak gitu ya, lebih cocok. Lisa, hi Firman. I don't see Karina today. Bentar kalau Oke. Ini apa saya ingin ngecek apalah not necessarily. You better ini mungkin juga not necessarily. I think you should take some medicine for your sickness 3 or 4 times a day. Maksudnya kalau ada I think it is enough ini loh yang mengganggu saya ini tadi. I think it is enough. Saya kira itu sudah cukup. Okay, Zildan, thank you, I will. How is your condition, Rate? I feel worse. I think you should take some medicine for your sickness 3 or 4 times a day. Take some medicine for your sickness. Ini loh, I think it is enough ini konteksnya sudah kebanyakan obat atau kebanyakan kegiatan ini yang Oke Zildan, thank you, I will. Not necessarily, it is not different, not necessarily. Kalau ini adalah pernyataannya karena kebanyakan obat, it is not necessarily. It is Rate, you'd better take more rest. I think it is enough. Nah ini nggak jelas, it is enough itu enough obatnya atau enough kegiatannya. Tapi kalau dari konteks kalimatnya lebih ke ini sih ya, I agree with you. Ya karena di sini Zildan tidak memberikan atau Ratih ungkapannya tidak ada ketidaksetujuan dengan ungkapan Nesya. Ya. Ratih, I agree with you Nesya. Rate, Oke lah, yang B aja. Hai Firman, I don't see Karina today. Hai Firman, saya tidak melihat Karina hari ini. I heard she is being hospitalized. She got accident yesterday. It is true. Is it true? Hai Firman, saya tidak melihat Karina hari ini. Terus Firman bilang, saya dengar dia sedang di rumah sakit. Dia mendapat kecelakaan kemarin. Ya, is it true? Ini apakah benar? I want to tell you about it. Tell me more about it. Tell me more about it. Katakan lebih lanjut. Ya, katakan lebih banyak. Ya, tell me more about it. I don't know much about it. Saya tidak tahu banyak tentang itu. You'd better ask Vina. Kamu sebaiknya tanya Vina. Ya. I heard from her. Saya dengar dari dia. I was in a hurry. Saya sedang buru-buru, so I haven't got the chance to know the details. Jadi saya sedang terburu-buru, jadi saya tidak dapat kesempatan untuk mengetahui lebih mendetail. Oke, kita lihat perekamannya apakah no problemo, masih lancar. Number 5. Arini. Well, guys, don't forget to bring the stuff we need for picnic. Baiklah, kawan-kawan, jangan lupa untuk membawa peralatan yang kita butuhkan untuk piknik. Dodi, I have prepared. Saya sudah mempersiapkan semuanya. But who will bring the guitar? Tapi siapa yang bawa gitar? Julia, we can ask Ryan to bring it. Kita bisa minta Ryan
untuk membawanya. What do you think? Bagaimana menurutmu? As long as I know his guitar has been broken, as long as I know his guitar has been broken, sejauh saya tahu, ya, gitarnya rusak. I don't think he can. I don't think he can. I don't think he can itu saya pikir dia tidak bisa. I don't think he can. Saya tidak bisa. Saya tidak. Ya ini diartikannya enak gini ya. Saya pikir dia tidak bisa. Sejauh yang saya tahu gitarnya rusak. Itu ya. The following check is for number 6 and 7. Notice playground and school ground close at 6 p.m. Jadi jam 6 sore ya. Sore. Kalau pagi itu AM. What is the benefit of reading the text? We can ask the caretaker to open the place after 6 p.m. No. Ya, kita bisa meminta petugasnya untuk membuka tempat itu untuk buka setelah jam 6 sore, nggak bisa. We will not find people doing certain activities to that place. To those place mungkin ya. We will not plan doing activities to place after. Nah ini. Kita tidak akan merencanakan untuk melakukan aktivitas di tempat itu setelah jam 6. Jadi yang cocok ini. We can arrange activities mungkin ini ya. Activities after 6 this place may be empty. We can arrange activities after ini nggak bisa juga yang C. We will not plan doing activities at the space after 6 p.m. Number 7. What will happen if you play on the ground a few minutes before 6? We might not be satisfied, the cat will be angry, the play will be boring, we will be sad. Few minutes before 6. We may not say the cat will be angry, the playground will be boring, we will be sad. Ini mana yang ya? Buat apa yang akan terjadi jika kita main di playground beberapa menit sebelum 6? We might not bisa, mungkin kita tidak akan puas. The cat will be angry, rasanya enggak juga, ngapain marah ya. The playground will be boring, ya akan segera ditutup. Mana ya yang benar? Ini semuanya kurang pas menurut saya. Ya kalau kita datang ke playground yang akan tutup jam 6, apa yang terjadi? Ya beberapa menit sebelum jam 6 kita mungkin tidak puas. We might not be satisfied, kita tidak akan puas. Ini yang paling mungkin ya. The cat will be angry, rasanya enggak, ngapain marah juga. The playground will be boring, membosankan enggak juga. Will be sad, enggak juga. Rasanya we will not be satisfied, kita enggak akan puas. Kita masa main hanya beberapa menit saja gitu ya. The following check is for question 8 and 9. For Daddy. I'm sorry, I won't be at home for dinner. My boss asked me to attend spontaneous meeting at 5 p.m. and it will be taken long, so please don't pick me up. I will take a taxi home. Have a nice dinner with kids. Love, Mommy. Untuk ayah, maaf, saya tidak akan di rumah untuk makan malam. Bos saya meminta untuk menghadiri meeting yang diadakan secara tiba-tiba jam 5 sore dan akan lama. Jadi tolong jangan jemput saya. Saya akan naik taksi ke rumah. Have a nice dinner with kids. Ya, semoga silakan menikmati makan malam yang menyenangkan dengan anak-anak gitu ya. What the writer intention to write the text above? To inform that the writer cannot have a dinner together. I think this is the right answer. To inform that the writer has no attend meeting. No. Untuk menginformasikan bahwa dia harus mengikuti meeting. Ya, rasanya kurang pas.
To tell that she will take a taxi home kurang pas. Iya, tapi kurang pas. To explain the importance of meeting kurang pas. To inform that the writer cannot have dinner together. Ini yang maksud dibuatnya tulisan itu. Why the writer doesn't want to be picked up? She prefer to take taxi? No. She has to attend meeting? Yes. Her boss invite her. The meeting probably will be long. Nah, ini yang paling cocok. The meeting will probably be long. Mungkin meetingnya lama, jadi khawatirnya pas jemput nanti malah nunggu di kantor. The following text is for question number 10 and 12. Announcement about attention. Announcement board, dari papan pengumuman. Attention, perhatian. To all grade 7 student, untuk semua anak kelas 7. Since you are not library members yet, ya karena kalian belum menjadi anggota perpustakaan, you need to complete the document below. Kalian harus melengkapi dokumen di bawah. Registration form available at the library, ya. Formulir registrasi ada di perpustakaan. 2 color photographs, ya, 2 foto berwarna, through times 3 cm in size. Recommendation letter from the principal, surat rekomendasi dari kepala sekolah. You will be attended by a library officer. You will be attended by a library officer from September 2 to 16. During working day, kalian akan dilayani ya dengan petugas perpustakaan mulai September 2 sampai 16. During working hour, selama jam kerja. The card will be in your hand a week after the closing date of registration. Kartu akan jadi 6 hari setelah. The card will be in your hand a week, ya, seminggu setelah registrasi. Being a member is obligatory. Menjadi member adalah wajib di sekolah. Make sure that you submit all the document. Pastikan kalian mensubmit, ya, mengirimkan all the document, semua dokumen. Mr. Raja, Head of Library. Pak Raja, Ketua Perpustakaan. Kepala perpustakaan. What is the writer intention to write the text above? Apa maksud penulis menulis teks di atas? To inform the deadline of registration, to give information about the size of photograph, to explain the obligation of being a library member of school, to ask grade 7 student to complete document to be a library member. Untuk meminta, ya. Since you are not library members yet, you need to complete this document below. Jadi untuk meminta to ask 7 grade student to complete the document to be a library member. Menurut saya sih ini, ya. We can assume that being a library member is very important for student. The head library education is not useful, grade 7 some troublesome for the student. Rasanya ini very important for student. Kita bisa mengasumsikan bahwa perpustakaan itu sangat penting untuk murid-murid karena bisa pinjam buku kan. Kita ke sekolah tujuannya untuk belajar. The registration form will be given by librarian and the recommendation letter is from the principal. And ya, jadi form registrasinya dari petugas perpus, tetapi surat rekomendasinya dari kepala sekolah. Read the following text for question 13 to 15. Jurong Point Roadshow. Exclusive hour 25 February to 3 Maret. Free SIM card registration, free bag. Okay. What is the function of the tag? Fungsinya tag itu untuk apa? Jurong Point Roadshow.
free SIM card, pendaftaran SIM gratis. Ini apa hadiahnya apa? Free apa enggak jelas ini. To inform the people how to get mobile phone. Oh, SIM card bukan kartu SIM surat izin mengemudi, lupa ya saya. Ini SIM itu SIM kartunya HP. Makanya bingung loh. Ini kok gak nyambung. Ya. Ini adalah iklan jualan tablet Samsung dan HP Samsung. Ya, dapat SIM card gratis dan dapat tas gratis. Okay. What is the function of the tech? To inform the people how to get mobile phone, to explain to us how to operate, to promote new mobile phone to the people. Rasanya ini yang paling cocok. To give explanation about the mobile phone, no. Number 14. Based on the picture above, we can conclude that Samsung Galaxy is expensive as Nokia. Yang mana yang Nokia? Ini yang Nokia. Ini adalah LG. Kalau yang ini nggak jelas apa itu. Kalau yang ini jelas tablet ini ya, besar ini. Oke, kita baca lagi nomor 14. Based on the picture above, we conclude that Samsung Galaxy is as expensive as Nokia Lumia. $468, di sini 68 saja. Lebih murah Samsung Galaxy. Nokia Lumia is more expensive than HTC Butterfly. $478, $468, no. Ini lebih murah Nokianya. LG Optimus G is cheaper than Samsung Galaxy. 318. Ini cuma 68, kok murah sekali. To give HTC Butterfly is the most expensive among them. 478, the most expensive LG. Ini yang paling mahal. Kok enggak ada ya? Atau salah ketik ini Nokianya, masa murah sekali 68, yang lain kan ratusan. Samsung. Wah, ini enggak ada jawabannya ya. Samsung Galaxy as expensive as jelas salah. Tapi ini 68 loh, ini 68 mungkin salah ketik deh, ini kurang deh. Enggak mungkin di sini cuma 68 saja. Mungkin loh ya. Mungkin jawabannya harusnya adalah mungkin yang A. Tapi sayangnya di sini cuma 68 saja, $68. Ya. Kita lanjutkan. Heran, kok tiba-tiba ngantuk saya. Number 15. Jurong Point Roadshow exclusive offer. The Adran word is similar to order provide, menyediakan. Offer itu menyediakan. Breakfast cereals, low fat. Number 16 to 18. One of the benefit consuming the product is that, manfaatnya apa? Kita cari manfaatnya.
Energi, oke. Kita lihat sini. Low fat yang jelas ya. Breakfast cereal contain mango pieces, walnut, and royal jelly. Ini low fat ya. One of the benefit consuming the product is all allergy symptoms will be vanished, the blood sugar level will be decreased. Semua alergi akan hilang, blood sugar level will be decreased, gula darah akan turun, the body weight will be reduced, berat badan akan turun, the respiratory system will be better, alat pernapasan akan lebih baik. Rasanya makanan ini untuk body weight deh. Low fat ya, low fat, rendah lemak. Contain cereal, mango pieces, walnut, and royal jelly. Rasanya untuk menurunkan berat badan makanan-makanan seperti ini. It is assumed that the product is kind of fast food. Fast food, makanan cepat saji. Atau healthy food ya. Healthy food rasanya. Lebih cocok cepat saji itu kayak burger apa, healthy food, makanan sehat. 18. The product may not suitable, tidak cocok. Ya, appropriate. Ya, for asthma and the underlying word is close meaning to not appropriate. Tidak cocok. Tidak sesuai. Read the following text for question 19 to 22. When I was a junior high school, saat saya masih di SMP, my mother brought me an acoustic guitar. Ibu saya membelikan saya gitar akustik. It was my first guitar. Itu adalah gitar pertamaku. I learned some basic chord with it. Saya belajar chord dasar dengannya. It accompanied me since I was a beginner who know nothing about guitar. Itu menemani saya sejak saya masih pemula dan tidak tahu apa-apa tentang gitar. Until I managed to improve my skill to a better level. Sampai pada saat saya bisa meningkatkan kemampuan bergitar saya. Even though I have another guitar right now, meskipun saya punya gitar yang lain sekarang, but this one still my favorite. Tapi itu masih menjadi favoritku. The sound produced it by it still as clear as it was. Suara yang diberikannya masih sejelas dulu waktu masih baru. It is classic simple design but just irreplaceable. Itu adalah gitar yang klasik, sederhana, tidak bisa diganti. Ya, hanya itu maksudnya dia merasa itu tidak bisa diganti, tidak tergantikan dan tidak tergantikan. My favorite acoustic guitar has a great appearance. Akustik gitar favoritku memiliki tampilan yang keren. It is mainly made of mahogany. Ini pada umumnya terbuat dari mahoni, wood, ya kayu mahoni. It's still string type of acoustic guitar. Dawai gitar string. Dawai gitarnya adalah yang jenis string ya, string yang dari logam. Ya. Type of acoustic guitar. Jadi gitar akustik. 3 different color were used to cover the major part of the guitar. 3 warna digunakan dari bagian utama dari gitar. The color of the front side is beige with wooden fiber pattern, which is intentionally designed to be clearly visible with our eye. Ya, warna bagian depan adalah warna peach dengan keemasan
dengan serat dengan serat kayu, ya, which intentionally, yang dimaksudkan intentionally design, sampai di mana tadi? The color of the black side, the color of the back side, warna bagian belakangnya. Oh, sampai sini ya. Wooden fighter with intentionally, yang memang sengaja didesain agar bisa kelihatan di mata. The color of the back side, warna dari bagian belakang, is black, adalah hitam. And the color of its edge is dark brown, dan warna dari sisi-sisinya, ya, bagian tepinya adalah coklat tua. The neck of the guitar was painted in black, ya. Leher gitar dicat hitam, but the headstock is dark brown, but bagian kepalanya adalah coklat tua. The tuning pegs or tuning case are made of white plastic, and it is attached to the headstock on the top side and 3 of the bottom side. Untuk ulirannya, putarannya gitar, tuning pegs atau bagian kunci tuningnya, ya, made from plastic, terbuat dari plastik, and it's attached to the headstock, dan tertempel di bagian kepala gitar itu. 3 on the top side, 3 di atas dan 3 di bawah, ya, gitar standar. It is made of plastic too, juga terbuat dari plastik. The fret of the guitar is mainly made of copper. Bagian fretnya, garis-garisnya itu terbuat dari copper. There is only one sound hole in my guitar, and it located at the end part of the neck. Ya, sampai mana tadi? There is a part, ada bagian yang dia dipanggil nut, placed between the neck and the headstock. Nut itu terletak di antara leher dan kepala. It is made of white plastic too, terbuat dari plastik putih juga. The fret of the guitar is made of copper. Fretnya terbuat dari tembaga. The only one sound hole in my guitar, ada hanya satu lubang di gitar. It is located at the end part of the neck, ya. Ada bagian di belakang dari leher. The bridge where the end of the string was. There is only one sound hole in my guitar. It is located at the end part of the neck. The bridge where the end of the string was. Jadi bagian gitar itu seperti ini, ya. Nah, ini gitarnya, ini lehernya, leher gitar neck, ini kepalanya. Nah, nut itu ini untuk mengejas. Itu mengejas. Fret itu garis-garisnya ini. Itu fretnya. Hole-nya ini, nutnya ada di sini dan sini. Oke, terus stringnya terbuat dari logam. Kita lanjutkan. What does the text tell us about? Apa yang diceritakan teks tersebut? The writer's wood guitar. Kok panas sekali ya? Sebentar, saya turunkan dulu suhunya. It is very hot in Surabaya. Semoga udara panas ini bisa membunuh virus corona. Amin. What does the text tell us about? The writer's wood guitar, the different color, the writer's favorite guitar. Ya, gitar favorit dari penulisnya, yaitu yang dibelikan ibunya sendiri. We know from the text that the writer classic guitar is made of plastic, no, painted in with black and peach color. Okay, still keep the best sound as before. This is good. Broad
from brought before he is in junior high school. Classic guitar is classic guitar is ya. We know from the text that the writer classic guitar is rasanya ini memang cocok. Still give the best sound as before. Tadi ada kan? Suaranya masih tetap. Mana tadi? Lupa. Coba kalian cari sendiri ya. Oke, saya geser lagi. 21. What is the main idea of the second paragraph? This is the second paragraph. Oh, it's long. The appearance, intinya the appearance. Jadi penampakannya. The color of the guitar make it attractive. The sound of the guitar remarkable. The design stunning. The part of the guitar is important. Rasanya yang A. Lebih ke warna ya. Three different color were used. Rasanya ada color. The main idea. Jadi ini membahas warna kebanyakan. Sampai di awal-awal lah bahas warna paling tidak. The main idea. Sebenarnya main idenya bukan the color sebenarnya. The appearance, penampilan. The design of the guitar is stunning. The part of the guitar is so important. Rasanya enggak. Oke, 22. Rearrange the jumbled words below into meaningful sentence. Di sini kok dimulai dari B? 5 ya, kelihatan 5, 3. Kalau dimulai dari 5, 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It mungkin aja nomor 5. It make boleh jadi dua. Habis make 2 apa 1? It made incomparable. It make simple. Kurang pas rasanya ya. It make simple. Coba alternatif yang kedua dan ketiga. Kita dimulai dari 3. It is classic. It's classic. 4. Oke lah. Design. Oh jelas 8. It's classic design. N 7. Simple 2. Make 6. 5. It 5. Incomparable. Oke. Tidak bisa dibandingkan. 1. Ini yang cocok. 3, 4, 8 7, 2, 6, 5, 1. Next, number 23 to 26. I'm sorry, I'm a bit sleepy here. The following check is for question 23 to 26. One day, when Anne was nimbly running about search for food, nimbly, coba ya. Saya cari di sini nimbly. Dengan gesit, dengan desit. Dengan semangat mungkin ya.
One day, pada suatu hari, when ant was nimbly running about search its food, saat semut dengan gesit berlari mencari makanan, came across a chrysalis. Ya, datanglah chrysalis itu kepompong. That was close to its time to of change, yang dekat dengan waktunya berubah. The chrysalis moved its tail. Chrysalis itu menggerakkan ekornya, and thus attracted the attention of the ant, dan menarik perhatian semut, who then saw the first time it was alive. The chrysalis moved itself. Who saw for the first time it was alive, yang melihat pertama kali, oh ternyata hidup ya. Pitiable animal, hewan yang malang. Pitiable, coba pitiable. Pitiable, oh piti itu kasihan. Ya, bur yang malang, binatang yang malang, intinya gitu aja. Cried the ant disdainfully, kata semut disdainfully. Penghinaan, disdain, penuh penghinaan, membuli dia ya. Disdainfully. What a sad fate of yours. Nasibmu memang sial. While I can run, hitter and hitter. Sementara saya bisa berlari, hit apa artinya hitter? Kesini, oh kesana dan kemari, hitter and hitter. Kesini ya, kesana kesini maksudnya gitu mungkin. At my pleasure, sesuka hatiku, and if I wish, dan jika saya berharap, memohon, ascend the tallest tree. Ascend the tallest tree. Naik, ya, ascending itu naik, oke. Dan jika saya mau, saya bisa naik ke puncak pohon tertinggi. Ya. If you lie imprisoned here in your cell, jika kamu terpenjara di sini di kerakmu, with power only to move a joint or two of your scaly tail, ya, dan dengan tenagamu hanya only to move, hanya bergerak, to a joint or two in your scaly tail, ya bergerak sedikit-sedikit lah di scaly itu bersisik, ekor bersisikmu. The chrysalis heard all this. Kepompong itu mendengar semuanya, but did not try to make a reply. Jadi tidak berusaha untuk menjawab. A few days later, beberapa hari kemudian, when the ant passed that way again, saat semut melewati tempat itu lagi, nothing but the cell remain. Tidak ada apa-apa kecuali kepompongnya itu tetap, ya. Wondering what had become of its content, jadi tinggal selongsongnya ya, intinya gitu. Dia bertanya-tanya, wondering itu bertanya-tanya. What had become of its content? Isinya jadi apa? He felt himself suddenly saddened by found butterfly.
ya, dia merasa dirinya sendiri tiba-tiba di street itu kan bayangan ya, diteduhi, dipayungi, and found by George's wing of beautiful butterfly, dengan sayap yang keren dari kupu-kupu yang cantik. Coba fun itu apa? Mengipasi. Oh, fan. Dikipasi ya, dinaungi dan dikipasi. Behold in me on me, you much pitied friend. Your much pitied friend. Behold in me. Behold. Lihat saya. Oke. Behold itu diartikan lihat. Lihat saya. Lihat saya. Your pitied friend. Temanmu yang kamu anggap sebagai yang kamu kasihani selama inilah. Temanmu yang kamu kasihani. Said the butterfly, kata kupu-kupu. Boost your power to run and climb as long as you can. Get me, listen now. Boost your power, tambahkan tenagamu untuk lari, memanjat sejauh yang kamu bisa. As long as you can, get me, listen now. Boost your power to run, climb as long as you can, get me. Intinya naiklah setinggi-tingginya, bisakah kamu mencapai saya? Listen now, dengarkan sekarang. So saying, jadi berkata, the butterfly rose in the air. Kupu-kupu itu terbang ke udara, and borne along and love of the summer breeze. Dan intinya melayang di udara ya. As soon lost to the sight of the unviewer forever. Ya, segera hilang dari pandangan semut itu selamanya. What is the text mostly about? The ant and the chrysalis. Ya, jadi semut dan ini adalah fabel ya, semut dan kepompong. Why did the ant insult the chrysalis arrogantly? Kenapa semut mengganggu ya kepompong dengan sombong? He was more brilliant than chrysalis, dia lebih pandai, enggak rasanya ya. The chrysalis would not get angry with him, karena kepompong itu tidak akan marah, enggak. He couldn't able to see the chrysalis being beautiful butterfly. He didn't know the chrysalis will be. Nah ini, dia tidak tahu bahwa kepompong itu akan menjadi kupu-kupu cantik setelah itu. Yang D. What can we learn from the text? Apa yang bisa kita pelajari dari teks? Nah sekarang ngantuk saya sudah hilang. Sip. What can we learn from the text? Apa yang bisa kita pelajari dari teks? It is not good to be selfish. Tidak baik untuk menjadi mementingkan diri sendiri. Saya tidak. We should not underestimate others. Kita tidak seharusnya underestimate itu melecehkan, kayak memandang rendah. Nah, ini lebih cocok. It is impossible thing to could happen anytime. Hal tidak mungkin bisa terjadi kapan saja. Rasanya enggak. We should prepare ourselves to face hard time. Kita harus menyiapkan diri kita sendiri untuk menghadapi masa-masa sulit. Rasanya enggak. We should not underestimate others. Kita tidak seharusnya merendahkan yang lain. Ascend the tallest tree. Climb. Ascend to climb. Memanjat ya.
Question 27 to 29 refer to the following text. Setting up the microwave, men-setting microwave, memakai microwave. Place a microwave on a flat dry surface. Tempatkanlah microwave di tempat yang datar dan kering. Clean counter in your kitchen or solid wooden table would be good for microwave. Do not put the microwave near the gas or electric charge arrange such as your stove. Ya, bersih bagian dapur yang bersih dan atau padat, ya, or a solid atau pokoknya tempat yang padat lah ya. Wooden table, meja kayu would be good for the microwave, itu bagus untuk microwave. Do not put microwave, jangan taruh microwave di dekat gas or electric ring, di dekat gas atau di dekat kabel, ya, such as your stove, seperti kompor. Make sure the microwave air vents on one side are not being blocked. Pastikan ventilasi dari microwave ya tidak terhalang atau tertutup. Check that the roller rings and glass tray are secure in the microwave. Pastikan cincin roller dan glass tray dan tatakan gelas itu aman di dalam microwave. Most microwave will come with plastic roller rings and round glass tray. Jadi kebanyakan microwave ya dipasarkan ya atau ini dilengkapi dengan roller ring dan tatakan sap-sapnya itu dari kaca. The roller ring and the glass tray should fit inside the microwave. Jadi glass tray-nya dan roller ring ya, intinya gelasnya, tatakan gelasnya dan cincin rollernya itu pas gitu ditaruhnya. Plug the microwave into the grounded wall outlet. Tancapkan microwave pada colokan yang sudah ada groundnya. Make sure that the outlet is rated for 20 ampere. This will ensure it is safe use to power the microwave. Pastikan arus listriknya adalah 20 ampere untuk meyakinkan bahwa ini aman digunakan untuk memberi tenaga pada microwave. Look at the features on the microwave. Lihatlah gambar microwave. Check the numbers of the front of the microwave from 1 to 9. You can use the number to enter your desired cooking or heat time. Ceklah angka-angka di depan microwave dari 1 sampai 9. You can use the numbers. Kita bisa memakai nomor ini untuk memasukkan desired cooking heating time. Jadi seberapa lama kita memasak. There should be a start button. Di situ pasti ada tombol start in the front that you can use to start the microwave, yang bisa digunakan untuk memulai microwave, menyalakan microwave. Most microwave sebagian besar microwave juga memiliki jam di tempat di microwave itu that you can set using the instruction that came with the microwave, yang bisa kamu setting sesuai dengan instruksi yang dilampirkan. Depending on the model, tergantung model, the microwave may have settings for reheating. Jadi tergantung model, microwave mungkin disetting untuk memanaskan ulang, deforesting untuk mencairkan es, and cooking food, dan untuk masak makanan. This
setting will automatically heat your food based on the weather you want to reheat it, defrost or cook it. Ya. Setting ini secara otomatis akan memanaskan makananmu berdasarkan kamu ingin memanaskan ulang untuk menghilangkan esnya atau untuk memasak. What is the tech about? What the tech about with the tech above, dengan teks di atas, the writer intend to inform readers how to. Penulis itu berniat untuk menginformasikan pembaca itu bagaimana, tentang apa gitu ya. Prepare microwave before operating it, warm up, operate the new microwave, maintain the microwave. Prepare microwave before. Menyiapkan microwave sebelum mengoperasikan. Ya. What will probably occur, apa yang mungkin akan terjadi when you operate microwave both in Japan? Apa yang akan terjadi saat kamu mengoperasikan microwave? What probably, apa yang akan terjadi when you operate the microwave both in Jepang? Oh, yang dibeli dari Jepang. Apa yang akan terjadi jika kamu mengoperasikan microwave yang dibeli both in Japan, di Jepang? It can work properly, it might be secure, it might be broken, it will be useful. I think it can work properly. There is no problem. Saat kita mengoperasikan, rasanya tidak ada masalah. Negara manapun kita beli. Yang jelas kita pastikan bahwa petunjuknya jangan bahasa Jepang gitu aja. Kecuali memang bisa bahasa Jepang. I think it can work properly ya. Bisa bekerja secara normal. We have to read the instruction how to set up the microwave before operating it. Kita harus membaca instruksi setting microwave sebelum menggunakannya. It has different model. For, in order to, because. Because. Kita harus membaca instruksi untuk bagaimana kita bagaimana men-setting microwave sebelum mengoperasikannya, ya. Because it has different model, karena ini memiliki model baru. Jadi modelnya baru, kita tidak bisa menggunakan pengetahuan lama untuk mengoperasikan. Pasti mungkin ada lalu baru yang harus kita perhatikan, intinya gitu. Number 30. Question for 30 to 33 refer to the following text. What is the topic of the text? The writer skip his fun activities in Nusa Dua because he. Oke. Sampai berapa ini? 33. Oh, mungkin 32 aja ya, 32 sudah mengikuti ini. Although it was tiring, I felt happy because I could learn a lot from it. Oke. Kita baca dulu. Wow, panjang ya. When I was in senior high school, saat saya masih SMA. Wow, ini untuk anak SMP kok saya masih SMA. My school had study tour to Bali. Sekolah saya mengadakan studi tour ke Bali. And all of the 11th grade, semua anak kelas 11 student berpartisipasi. I went there with my teacher and friends. Saya kesana dengan guru dan teman-teman. We left our school about 8. Kita meninggalkan sekolah sekitar jam 8.
AM pagi berarti ya. The trip from Blora to Bali, perjalanan dari Blora ke Bali only took 1 day. Hanya butuh 1 hari. But it is quite exhausting, tetapi ini melelahkan because I had to sit along the way. Karena saya harus duduk sepanjang jalan. Luckily, untungnya the trip felt short because it is fun. Ya. Untungnya perjalanan menjadi cepat karena menyenangkan. I spent whole time along the way singing, jogging around and playing games with my friend. Saya menghabiskan sepanjang perjalanan ya untuk bernyanyi, bercanda dan bermain and playing game with my friend dan bermain game dengan teman-teman saya. All of my tiredness, semua kelelahan saya has suddenly gone, tiba-tiba hilang. When we arrived at Sanur Beach, saat kami tiba di pantai Sanur, it was early in the morning, itu pagi-pagi sekali. Ya, I could see the sunrise, saya bisa melihat matahari terbit. It was really beautiful, itu sangat indah. Then we head for the hotel to take rest. Kemudian kami pergi ke hotel untuk istirahat and had breakfast dan sarapan before continuing our adventure. Sebelum melanjutkan adventure itu petualangan. After my energy had fully recharged, setelah energi saya sepenuhnya tercas, then I went to Nusa Dua Beach. Kemudian saya pergi ke pantai Nusa Dua. We could do a lot of fun. Kita bisa melakukan banyak kesenangan, activities there, ya, aktivitas yang menyenangkan di sana, such as playing parasailing, seperti memainkan parasailing, banana boat, ya, and so on. Banana boat dan lain-lain. I skip those fun stuff and prefer to go a little island with a lot of reptiles in there, such as snakes, turtle, etc. The view was wonderful because the island is located in the middle east of sea. Mungkin located ya, bukan look. Saya meninggalkan kesenangan itu dan lebih memilih pergi ke pulau kecil yang memiliki banyak reptil di sana seperti ular, kura-kura dan lain-lain. The view was wonderful, pemandangannya luar biasa. The island looked like in the middle of the sea. Pulaunya seperti look memang ya. Ya, pulaunya seperti terletak di tengah lautan. Next we went to Garuda Wisnu Kencana. Kemudian kita pergi ke Garuda Wisnu Kencana. There were a gigantic statue of Vishnu, itu adalah foto yang sangat besar dari Wisnu, and his bird dan burungnya, named Garuda yang dinamakan Garuda. The relief in the rock was also amazing. Reliefnya di batu juga sangat menarik. But I did not really know the story on it. Tetapi saya tidak benar-benar tahu apa arti di dalamnya, apa cerita apa yang terkandung di dalamnya. At the last, akhirnya we went to the one biggest bottle tea beverage companies in Bali to do some observation. Kemudian saya pergi ke tempat pembotolan teh ya untuk minuman. Ya, perusahaan minuman botol ya di Bali yang paling besar di Bali. Perusahaan minuman teh dalam kemasan terbesar di Bali ya, gitu loh, ngerti kan. To do some observation, untuk melakukan observasi, we learn how tea bottle beverage were manufactured from the first until the last step. Kita belajar bagaimana minuman teh botolan itu dimulai dari awal sampai akhir prosesnya. Finally, akhirnya our study tour in Bali was over. Akhirnya studi tour di Bali selesai. We went back to Blora, kami kembali ke Blora. Although the trip was so tiring, meskipun perjalanan sangat melelahkan,
I felt really happy. Saya merasa bahagia because I could learn a lot from it dari Bali ya, dari perjalanan itu ya. And spend the time with my dear friend dan menghabiskan waktu dengan teman-teman kesayangan. Karena setelah itu mungkin nggak ketemu lagi sama teman-temannya ya. What is the topic of the text? Wonderful view of Bali, the report of student trip in Blora, the writer study tour to Bali. The writer study tour to Bali. The writer skip his fun activities in Nusa Dua Beach because penulis itu menghentikan aktivitas yang menyenangkan di Nusa Dua itu kenapa? Wanted to prefer to see wonderful view of a little island. Lebih memilih melihat pemandangan yang indah di pulau kecil. Although the trip was so tiring, I felt really happy because I could learn from it. Perjalanannya, the trip. Banyak belajar dari although the trip was so tiring, ya banyak belajar dari perjalanan itu. Question 33 to 35. Refer to the following text. The text is mainly talk about why did the girl cry? Oke, kita baca dulu aja ya. On a hill in area of Borneo, di perbukitan di daerah Borneo, there lived a widow and her daughter. Hiduplah janda miskin dengan anak gadisnya. The girl was really beautiful. Gadis itu sangat cantik. However, meskipun begitu, namun she was very lazy and spoiled. Dia sangat malas dan spoil itu manja. She loved to dress up every day. Dia suka berpakaian indah setiap hari, but never help her mother. Tetapi tidak pernah membantu ibunya. One day, pada suatu hari, they went down to village for shopping. Mereka pergi ke desa untuk belanja. A market was far away from their house and they walked there. Rumahnya jauh, ya, pasar itu sangat jauh dari rumahnya dan dia berjalan ke sana. The girl got dressed very nice and walked in front of her mother. Gadis itu berpakaian indah dan berjalan di depan ibunya. While the widow walked behind, sementara janda itu berjalan di belakangnya. Carried a basket, membawa keranjang. Wore dirty clothes, menggunakan pakaian kotor. Nobody know they were mother and daughter. Tidak ada orang yang menyangka kalau itu adalah ibu dan anak. While entering the village, saat masuk ke desa, people look at them. Orang-orang melihatnya. Young men were so fascinated by the girl's beauty. Ada anak muda yang begitu kagum dengan kecantikan gadis itu. However, namun, she was in contrast to woman walking behind her. Tapi dia sangat kontras dengan wanita di belakangnya. It made the people wonder. Membuat orang-orang bertanya-tanya. Some young men asked her whether woman was her mother. Some young men, beberapa anak muda bertanya ya padanya whether, apakah wanita di belakangnya itu ibunya. But the girl arrogantly replied, tapi gadis itu secara sombong menjawab that she was her maid, itu adalah pembantunya. More people asked her along the way to market. Lebih banyak orang bertanya sepanjang perjalanan menuju pasar. She gave the same answer. Dia memberi jawaban yang sama. That widow was her slave. Bahwa wanita itu adalah
atau widow itu janda itu ya, adalah budaknya. Eventually pada akhirnya mother's heart hurt, akhirnya hati ibunya itu terluka to hear the daughter answer, mendengarkan jawaban anaknya. Mother prayed to God to punish her naughty doctor. Ya, ibu itu berdoa pada Tuhan untuk menghukum to God. Mother prayed to God to punish her ungoody daughter. Intinya dia berdoa agar anaknya itu dihukum lah, ungoodly. Durhaka, wow, durhaka ya. Ungoodly itu durhaka. Suddenly, tiba-tiba the girl stopped, then slowly turned to be a stone. Kemudian gadis itu berhenti dan menjadi batu. The daughter cried. Gadis itu menangis. She apologized his mother. Dia minta maaf pada ibunya. But it was too late. Tapi itu terlambat. A pretty girl was turned into stone. Gadis cantik itu berubah menjadi batu. But continued to cheer. Tapi tetap menangis. It's called a crying stone, dan disebut sebagai batu yang menangis. The text mainly talk about, pada intinya teks itu membicarakan tentang lazy and spoiled girl, widow and her slave, beautiful girl and her maid, poor widow and her daughter. Rasanya ini. Jadi janda miskin dan anak perempuannya. Why did the girl cry? Kenapa gadis itu menangis? Her mother didn't forgive her. She turned into to be a stone. Dia berubah menjadi batu. The best arrangement for the words to make sentence is, oke, kita kasih 6 nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, kebanyakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. The best arrangement of the words to make sentence is, kita mulai, wah ini mulainya beda-beda ya. Dari 1, behind, rasanya enggak. Dari 6, the woman, mungkin. Dari 4, was, enggak mungkin, tiba-tiba was. Dari 7, that, enggak mungkin. Rasanya paling mungkin ya 6. The woman, ya, the woman. Number 2, walking. Number 1, behind. Number 4, the girl. Number 5, was. Number 3, hermit. Number 7, that. Number 8, her. Number 9, that her said. Kok nggak cocok gitu ya? That she said mungkin ya. Yang lain lebih nggak cocok maksudnya. Behind walking, hermit. Rasanya nggak cocok. Nomor 4, was said, nggak cocok. Number 7, that was walking behind, nggak cocok. Mungkin ini she ya. That's her said, that she said. Gernya kurang cocok, tapi secara urut-urutan B yang paling cocok. Yang lain tidak ada yang cocok.
Okay, number 36 to 38. Question 36 to 38 refer to the following text. How to make pempek Palembang. Wow, it's very nice. First cake, pempek ingredient, roti ikan. Kok roti ikan ya? Ya sudah deh. 5 grams of fresh Spanish mackerel grinded yang sudah dihaluskan. You can also use filled fish such as herring, bisa juga pakai ikan herring, pangasius, ikan pangasius juga boleh. 3 egg yolk, bagian kuningnya saja ya, dari telur. 20 ml ice water ya. Jadi 200 ml air es, 2 tablespoon salt, 2 sendok meja dari garam, 2 tablespoon white sugar, gula putih, 1 tablespoon white pepper powder, bubuk merica putih. Oh enggak harus, ya bubuk merica putih. 1 tablespoon garlic powder, jadi bubuk bawang putih. 2 teaspoon vegetable oil, minyak sayur. And 8 to 1000 gram sagu or tapioca flour. Ya, pakai 800 sampai 1000 gram sagu atau tepung tapioka. Sup cuko, ya sekarang bikin cukonya. 150 pound sugar, gula kelapa, 2 tablespoon white sugar, 2 sendok gula putih, 6 cloves of garlic, jadi 6 siung bawang. No need to peel the skin, biarkan kulitnya, nggak perlu dikupas. 2 gram bird eye chilies, ya. 25 gram lombok mata burung, 1 teaspoon salt, setengah sendok teh garam, 1 tablespoon tamarin, 1 sendok meja, sendok makan ya. Tamarin itu asam, depend how sure you want the soup is, terserah seberapa asam supnya yang kamu inginkan. 2 ml water, air 250 ml. Additional optional ingredient, cucumber, bisa dikasih iris-iris timun gitu ya. Egg noodle, mie telur ya, yang digoreng. Grinded dried shrimp ya, apa itu, udang kering yang dihaluskan. Pempek preparation, persiapan membuat pempek. Grind all the ingredient, haluskan semua bahan. To make fish cake, untuk membuat roti ikannya, except the sagu, kecuali sagu dan tepung tapioka. Mix them well, diaduk dengan baik ya. Then take 1 tablespoon of fish butter, kemudian ambil 1 sendok makan fish butter. Butter itu apa? Butter atau mentega atau minyak? Fish butter. Fish butter. Adonan ikan ternyata. Seperti saya adonan itu dough. Ternyata butter juga adonan ya. Adonan. Then take a tablespoon fish butter, adonan ikan, about 2 or 3 tablespoon of sago flour, 2 sampai 3 sendok makan sagu, tepung sagu. Mix and shape, campur dan bikin bentuk pempek as you wish, bentuknya seperti selera. Set aside, shape, rest better until finish. Ya. Set aside,
shape ya, intinya dibuat bentuk seperti itu sampai semua adonan habis. Boil water, boil itu didihkan air using saucepan dengan wajan. Cook the pempek about 15 minutes, masaklah pempek selama 15 menit. When they are coming up the surface, it mean it is cooked. Saat dia mengambang berarti dia sudah matang. Deep fry the cooked pempek, jadi goreng pempek yang sudah masak tadi. Make the soup, buatlah supnya. Boil the water with all the ingredient until the sugar is dissolved. Membuat sup itu caranya didihkan air sampai semua bahan-bahan itu larut. Then grind the sauce, kemudian haluskan saus using the grinder hand mixer filter, kemudian difilter bumbu-bumbunya dihaluskan tadi, dimasukkan terus difilter, disaring. Place the pempek in plate. Place the pempek in plate. Taruhlah pempek di piring. You can cut into small pieces. Kalian bisa memotongnya di potongan kecil-kecil. And add noodle, dan memberikan mie, ya. Then pour with the soup. Kemudian disiram cukonya tadi. Garnish with the cucumber. Kasih potongan-potongan itu mentimun. Some people like to add ebi. Beberapa orang lebih suka dikasih ebi. Green dried shrimp. Jadi adalah bubuk dari udang yang dikeringkan. Who will get the benefit of reading the text? The reader who like to cooking, orang yang suka masak. Ya, housewife, the chef, orang reader who like cooking, siapa saja yang suka masak. Ya, bisa housewife, bisa chef, macam-macam. How do we know the pempek have cooked? Bagaimana kita tahu pempeknya sudah matang? They will come up to the surface. Dia akan mengambang. Pempek refers to an old Chinese man. Pempek itu seperti orang Cina tua, mengingatkan kita pada Cina tua. First produce this fish and tapioca cake from Palembang, South Sumatra. Wus. Ya, yang ya. Pempek itu mengingatkan kita pada orang Cina tua yang pertama kali memproduksi, ya, yang pertama kali memproduksi pempek, memproduksi intilah this fish memproduksi ikan dan tepung tapioka, roti ikan dan tepung tapioka dari Palembang, Sumatera Selatan. Oke. Number 39. Question 39 to 42 refer to the following text. Cacti. Cacti or cactus are member of plant family Cactaceae. Cacti atau kaktus adalah keluarga dari keluarga tumbuhan Cactaceae. The word cactus, kalimat kaktus derived from the ancient Greek, ya, dari kalimat Yunani kuno, kaktos, name for spiny plant whose identify is not certain. Nama untuk spiny, berduri mungkin ya. Spike itu kan duri, spiny. Berduri ya, spiny berduri.
spiny plant, tanaman berduri yang identitasnya belum ditentukan, belum jelas. Cacti occur in a wide range of shape and size. Cacti ya ada dalam bentuk atau ukuran yang range-nya itu luas, ya. Most cacti live in extremely dry environment. Kebanyakan cacti hidup dalam lingkungan yang sangat kering, ya, secara ekstrim, ya. Even being found in Antarctica desert, bahkan ditemukan di gurun Aktama. One of the driest place on earth, yang merupakan satu dari tempat paling kering di bumi. Because cacti can conserve water by doing adaptation. Karena cacti bisa mendapatkan air dengan cara adaptasi. Almost all cacti have thickened fleshy part adapted to store water. Hampir sebagian besar kaktus mempunyai menebal, ya, kulitnya menebal. Fleshy part adapted to store water, bagian yang berdaging itu beradaptasi untuk menyimpan air. Most species, kebanyakan spesies of cacti has lost true leaf, ya, kebanyakan spesies kaktus telah kehilangan daun aslinya. Retaining only spines, ya, yang tinggal hanya duri. Which are highly modified leaf, yang merupakan modifikasi dari daun. The spines help prevent water loss by reducing air flow, ya. Duri-duri itu mencegah kehilangan air dengan mengurangi aliran udara close to the cactus, yang dekat dengan kaktus, and providing some shade, dan memberi bayangan, ya, memberi perlindungan dari matahari, ya. Cacti are native to American. Cacti juga ada yang asli Amerika, ranging from Patagonia, mulai dari Patagonia, in the south part of the western Canada, di bagian selatan dari Kanada Barat, and the north, dan di utara, except for Rhipsalis basifera, kecuali Rhipsalis basifera, which also grow in Africa, yang juga tumbuh di Afrika dan Sri Lanka. Cacti have varieties of uses. Kaktus memiliki banyak variasi kegunaan. Many species are used for ornamental plant, ya, banyak spesies digunakan untuk hiasan, and other for food, dan yang lainnya untuk makanan. Particularly their fruit, khususnya buahnya. What is the writer intention to write the text? Apa tujuan dari penulis menulis teks itu? To give general description of cacti, memberi gambaran umum dari kaktus. What is the main idea of paragraph 3? Paragraph 3. Ya, most cacti live in extremely dry environment. Jadi tempat hidupnya. What is the main main idea of paragraph 3? The native of cacti, family, species, the native of cacti. Ya, jadi tempat asal dari kaktus. We know from the text that cacti are just used for ornamental. No. Won't be able to use for food. No. Can live in dry environment. Yes. Have thin and fleshy part. No. Cacti can conserve water by doing many adaptation. The underlying word mean get, ya, conserve, protect rasanya. Conserve itu protect. Tempat konservasi kan tempat perlindungan. Conserve. Coba ya kita lihat di sini. Conserve, melestarikan.
ya, melestarikan. Now we are going to do 43. Here we go. For number 43 to 45, fill the blank with the suitable word. Isilah bagian rumpang dengan kalimat yang cocok, kata yang cocok. Macau, Machu Picchu, Machu Picchu. Ya, Machu Picchu is a famous symbol of Incan Empire history. Machu Picchu adalah simbol yang terkenal dari kerajaan Inca. It is also as the lost Incan city. It is also as Machu Picchu is a famous symbol. It is also well known. It is also, ini juga Machu Picchu adalah simbol dari kerajaan Inca. Ini juga yang diketahui banyak orang, yang terkenal. Ini juga terkenal dengan yang juga terkenal dengan The Lost Incan City, yang terkenal dengan kota Inca yang hilang. Tapi sama dengan famous ya, well known itu. It is also interesting. It is also famous as well known itu sama dengan famous sebenarnya. Tapi well known ada, famous ada. It is also famous as the lost. Ya, jawabannya kok ada dua. Ya sudah. Nomor 4. It is built in 1450, but 100 years later it is abandoned. Kemudian beberapa ratus tahun berikutnya ditinggalkan after Spanish come and conquer the Incan Empire. Setelah orang Spanyol datang dan mengalahkan para suku Inca. The Machu Picchu is a city built with polished stone. Machu Picchu adalah kota yang dibangun dengan batu yang digosok. It is located at the middle of tropical mountain forest with extraordinarily beautiful panorama, yang berlokasi di tengah hutan tropis, ya, hutan gunung tropis, ya, dengan kecantikan yang luar biasa, panoramanya, dengan panorama yang luar biasa cantik, ya gitu ya. The main building is Intihuatana. Gedung utamanya adalah Intihuatana. Jadi kepo ya, kayak apa Machu Picchu? Machu Picchu. Ya, Machu Picchu. Image. Wow, memang keren Machu Picchu itu ya. Luar biasa. Outstanding. Intihuatana, the temple of the sun, and the room of the three windows, which called the sacred district, dan ruangan dengan 3 jendela yang disebut dengan distrik itu biasanya kecamatan ya, pokoknya intinya ruangan suci lah atau rahasia, sacred itu. Initially the city was fortress, ya. Pada dasarnya kota adalah benteng, dan transport berubah into the capital of Inca, dan berubah menjadi pusat kota Inca. Machu Picchu mean old mountain. Jadi Machu Picchu berarti gunung tua. The city stand about 3,000 meters above. Jadi kotanya ada di 3.000 meter above sea level. Ya. Sea level.
among high mountain, di antara gunung-gunung tinggi. Though it is take long time to reach the place, the dazzling panorama is very worth it. Ya, meskipun butuh waktu lama untuk mencapai tempat itu, the dazzling panorama worth it. Ya, panorama yang dazzling itu sangat worth it, itu ya sepadan. Ya, dazzling tadi kan apa tadi? Dazzling kan tadi sudah ya, kayak apa? Dazzling itu gerimis. Coba sih. Nah, menyilaukan, gerimis itu gizling ya tadi ya, dazzling, menyilaukan. Keren lah intinya. Dazzling itu menyilaukan, panorama yang menyilaukan. Intinya luar biasa keren gitu ya. Number 48 to 40, 46 to 48. Platypus is semi-aquatic carnivores, egg-laying mammals. Ini binatang yang aneh ya. Platypus adalah semi-aquatic, jadi binatang yang semi-aquatic, hidup di darat dan di air. Carnivores, jadi dia itu pemakan daging. Egg-laying, dia bertelur. Mammals, dia juga menyusui. Loh, apa enggak keren Platypus? One of the family of Omitornicidae, satu dari family dari Omitornicidae. They are endemic animal of Australia. Mereka binatang endemik dari Australia, which became one of animal, menjadi salah satu binatang Australia ikon dari Australia, beside kanguru, selain kanguru. Ya, ada ini yang suka di eucalyptus itu apa? Itu juga kan ikon juga. They can be at Eastern Australia and Tasmania Island. They can be found. Their scientific name is Ornithorhynchus anatinus. Bacanya agak susah. The body of the platypus can reach size of 50 cm in length. Jadi tubuh dari platypus bisa mencapai 50 cm panjangnya. With the body weight, dengan berat 2,4 kg, ya, dengan 2,4 kg. Their appearance resemble, penampakannya itu seperti the kombinasi of some animals, dari beberapa animals. Their body look like the body of mole, tubuhnya seperti mole and beaver atau berang-berang. And at the same time flat and hairy, ceper dan berambut. The bill and eggs are similar to duck, jadi sosor dan mulut ya, dan kakinya seperti bebek. So they have 4 web feet, jadi mereka memiliki 4 kaki yang ada ininya, ada ininya lah, selaputnya. Their tail is similar to the tail of beaver, ya, ekornya sama dengan ekor berang-berang. There are some venomous stinger in the feet, ada beberapa penyengat beracun di kakinya. There are of male platypus, dari platypus jantan. They can use to strike enemy, mereka bisa gunakan untuk menyerang musuh. The fur around their body, bulu di sekujur tubuhnya, and tail is waterproof, anti air. Bulu-bulunya itu anti air. It help them to keep warm, membantu mereka tetap merasa hangat when they are in water, saat mereka di air. The snout
of particles is not divided into upper and lower. Upper and lower pasti ya. Lower. Dibaca lagi apa enggak ya, sudah habis ini. The parts like bird beak, bagian seperti parts like bird beak, bagian seperti beak ini anu ya, paruh ya. Nah, kalau ini tadi apa? Bill, coba cari bill. Tagihan. Bukan ya. The bill and legs. Mungkin paruhnya bill itu. Tapi beak ini paruh loh. Ya sudah. Tidak ada artinya di Google. Kalau ada coba ya bantu Pak Ali untuk memberi note di bawah. It is actually sensory organ, itu sebenarnya adalah organ sensor that allow them to detect, yang mengizinkan mereka untuk memungkinkan mereka untuk mendeteksi the prey movement in the water, pergerakan makanannya di dalam air, buruannya di dalam air. The mouth is located under the bill, mulutnya berlokasi di bawah bill, sosornya itu berarti. Platypus spend most of their time. Platypus menghabiskan hampir seluruh waktunya swimming and foraging food in river. Platypus menghabiskan sebagian besar waktunya berenang ya dan menyelam, mungkin foraging. Mencari makan ya, mencari makan. Mencari makan. In a river, di sungai, they are an excellent swimmer. Mereka adalah perenang yang keren, excellent. And also good hunter in the water, dan juga pemburu yang baik di dalam air. They feed on worms, mereka makan cacing, insect larva, jadi larva serangga, and freshwater shrimp, dan udang. They spend about 20 hours looking for food, mereka menghabiskan waktu 12 jam mencari makan, and remaining time rest in their burrow every day, dan selebihnya mereka istirahat di lubangnya, di sarangnya. They can live up to 11 years, mereka bisa hidup sampai 11 tahun. In the wild around 70 years, di tempat liar bisa sampai 17 tahun. In captivity. Tahanan. Bisa ditahanan sampai 17 tahun. Di ini ya, bukan tahanan ini, captivity itu kalau ditaruh di kalau di tempat liar bisa 11 tahun, tapi kalau di di kebun binatang bisa 17 tahun. Lebih panjang kan, nggak ada bahaya. For number 49 to 60, arrange the sentence in the good paragraph. Kita coba-coba aja, dimulai dari 3 yang jelas. 3. Last Lebaran, my family and I went to our hometown. Lebaran yang lalu, keluarga saya dan saya went to our hometown, ke pulang kampung. We decided to take train because it is more comfortable. Kami putuskan naik kereta karena itu lebih nyaman. Nah, kalau sekarang musimnya corona kayak gini, jadi takut pulang kampung ya. We arrived at the station at 6. Ya, ini cocok kelihatannya habis 3. We arrived at the station at 6. Our train would leave at 6:40. Ya, kami sampai di stasiun jam 6 dan kereta akan berangkat jam 6:40. Oke, ini cocok. Number 6. But our train was late, tetapi kereta kami terlambat sekitar 15 menit.
So we had to wait longer. Jadi kami harus menunggu lebih lama. Number 4, it took about 5 to 7 hours to get our hometown. Ya, butuh 5 sampai 7 jam untuk sampai ke rumah, sampai ke kota asal. We enjoy our journey. Kami menikmati perjalanan. Oke. Number 4 is okay. What about number 5? We took carriage no 3 according to our ticket. We took the carriage no 3 according our ticket. Kami mengambil barang tidak no 3 according to our ticket. Tidak begitu jelas saya artinya. 5 belum. Kok tiba-tiba 1 saya lingkari. Masih 5 ya. We took number 3. Ya ampun. Nomor 3. We took our carriage number 3. Kami mengambil took the carriage number 3 according to our ticket. Ya, kami mengambil barang-barang lah. Nomor 3 menurut tiket ya. 1. We left our house at 5 o'clock in the morning. We took taxi in the railway. We took taxi to the railway station. Loh, ini dulu, 1 dulu kalau gitu. 1 baru ini sudah urut bagus. Ya. Finally the train came and all of us rushed to get the train. Wah, ini jelas kebalik-balik ini. Ya. Jadi kebalik-balik. Jadi nomornya we left our house about 5 o'clock in the morning. We took taxi railway station. Nomor 1 harusnya yang pertama. Nomor 1. Wah, ini nggak ada yang benar ini. Nomor 1 dulu. Ya, we left our house nomor 1. Family our train came. Itu ya nomor 3 yang benar ya. Oh, 3 terus 1. 3 terus 1. 3 1 ya ini terus 8 6. Nah, ini. 3 ya. Kelas lebaran bla 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 itu terus 1 we left our house itu cocok, terus 8 6 4 ini sudah cocok, 8 6 sudah cocok berurutan ya. We arrive, terus 6 but the train was late ya. Terus 2 finally our train come. All of us rush to get the train, sudah benar. Terus 5 we took a carriage trip according to the ticket. 7 after finding our seat we sit comfortably. Betul. Nomor 4 itu about 7 hours ya, sudah betul ini C ya. Jadi ini adalah soalnya, kalian bisa baca dan jawabannya yang C ya urutannya. Oke ya. Number 50. This is the last number. Wow, mana dulu ini yang dahulukan? 7. May you recycle cans, glass. Nomor 1. Nature recycling program. Nah, ini aja nomor 1 dulu aja. Ke nomor 5 dulu. One of the thing nature recycle is water. Bagus nomor 5. 2. Rain is now eventually find their way back to ocean. Oh, nomor 5 dulu kelihatannya. Nomor 1 dulu. 5. One of things nature recycle is water. Nomor 5. Okay. Did you know that nature recycle too? Did you know that nature recycle too? One thing nature recycle is water. 6 dulu harusnya ya. Baru 5. 7. Maybe you recycle gas and maybe ya ini 7 dulu. Mungkin kamu merecycle mendaur ulang kaleng, kaca dan kertas. Did you know that nature recycles too? Apakah kamu tahu bahwa alam juga melakukan recycle? One of things nature recycle is water. Okay. Water goes from the ocean, lakes and rivers to the air. Jadi penguapan itu ya. Number 3, water falls from the air as rain, snow. Okay. Number 1, nature recycle program for water is called water cycle. Definitely this is the answer. Okay. Thank you for watching.
Seperti kata pepatah, tidak ada gading yang terletak. Mungkin kalau ada sesuatu yang tidak pas, kita diskusi aja di kolom diskusi. Semoga saya bisa selalu merespon ini apa komen kalian. Ya, thank you for watching once again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.